होची सांगे सांग फोन काढंतु सार्ट पॉकेट रखिक फोन को वीडियो ऑन करी कथबार्ता हुअंतु गाइडलाइन आछि कि आपनकर मंडी को जीवा आगु आपनको कोन कोन पदक्षेप नै कि जीवार अछि एटा मु आपनको कहिबा को जाउछि इन्फॉर्मेशन हिसाब रे किंतु जदि देखिबा ग्राउंड रे नो डाउट ऊपर लेवल रे हे जाउछि किंतु ग्राउंड रे सब अपोजिट होउछि मु आपनको बतेबे ए जगह रे जो जो नियम कोन कोन अछि नुवा सरकार रो हिसाब रे नुवा नियम सब अछि से नियम सब देखिले आम ए लोकल बा आम ए ग्राउंड रे ए ऊपर आमे देखिबा देन था सब अपोजिट हिसाब रे काम रहउछि तो देखिबा ए जगह रे कोन कोन सरकार नियम रहिछि तो मु ता आगु कहूछि आपन धान जदि मंडी बिक्री करे जाउछन्ती ताहले संपूर्ण जेमिति कि एजेंट जेमिति आपन को हैरान करछन हैरान करिवेनी से सब पदक्षेप रे सरकार नउछन्ती किंतु बहुत दुखर कथा सेटा ग्राउंड रे काम रहउनी तो सेति पई आपन कहूछि निज काम निजे करबा जहाँ सरकार नियम बार करछन्ती से नियम को नै कि आमे काम करबा देखिबा कोन कोन नियम अछि सरकार मंडी को नै कि देखंतु आपन जो सरकार को धान बिक्री पई नियम कोन कोन अछि से ऊपर आमे डिस्कशन करबा निहाती जानिबा दरकार आ जहाँ भी आपन कहबी मन रखंतु भूलिबे नाही ए जगह रे चासी भाई मानन को पई बहुत बहुत भलो हेल्प करछन्ती सरकार ऊपर तरफ रु लेखाइछि दलाल को ऊपर नजर पूरा पूरी रखाइछि जोटा कि आपनकर धान बस्ताटा आपन को मिलर ही देबो मिलर को सरकार पैसा दउछन्ती जदि निजे बस्ता देले किंबा बस्ता जे दउनी आपन को मिलर ताहेले आपण सेई जगह रे बस्तार पैसा मध्ये आपण मागिकी निजे किनिकी भी करि पारिबे बस्ताटा मिलर ही देबो एटा मन रखंतु ता बाद दुई नंबर है आपंकर प्लास्टिक बस्ता जब आप मंडी में एक्सेप्ट कराऊँच प्लास्टिक बस्ता आपंकर बहुत जन चाषी मैंने कौन हुए 1 केजी पर्यटन काटी दिखती से भी ना प्लास्टिक बस्तार ओजन आपंकर 0.100 ग्राम 100 ग्राम आपंकर रोचे जदि आपंकर मिलर किंबा एजेंट जदि यही जगह अधा केजी बा आपंकर 580 रु 750 ग्राम जदि बस्ता ओजन काटुंट सांगे सांगे विरोध करूँ कहीं हकटा निजर हक निजे लड़े सरकार तो खाली नियम बाहर करेंगे नियम को पालन करने को आमर कामटा आगे ग्राउंड लेवल रे जो प्रोब्लेम होची आमे ता समाधान करूँ जदि आपण समाधान जदि निजे कर पाना क्या पाखे अभियोग करेंगे मुझे लास्ट रे कहबी यही जगह चाषी भाई मैंने अखा बस्ता दौरान अखा बस्तार ओजन आपंकर 580 रु 750 ग्राम थाए बस्ता डिपेंड करे कौ बस्ता कम बेसी थाए तो यही जगह आपन जो रुहे जदि बेसी बस्ता जदि आपंकर जो मोटा अच्छी ता हिसाब से आपंकर रहिबो जदि 750 रु अधिका जो से काटुछंती बा 1 केजी काटुछंती ताहले मध्य आपंकर ए जगह विरोध करंतु मन रखंतु चाषी भाई माने धान मंडी रे ओल्हेवा पई आपण पैसा दियंतु मंडी रे जदि आपण ट्रक रे लोड कराउची बा आपणकर धान रखिया पई जागा रे आपण कोनोसी टंका उठे भी दियंतु नाही जो लेबर माने अछंती आपणकर लोडिंग करिया पई अछंती तांको मध्य सरकार एठी पैसा दउची जागा पई कोनोसी टंका उठे दबार आवश्यकता नाही जदि दउछंती सांगे सांगे विरोध करंतु चुप रहंतुनी निज हक निजे लड़िवा देन चाषी भाई मैंने ये आपन धानर कटी छटी उपरे पूरा विरोध करंतु जदि आपन धान क्वालिटी भल अच्छी धान क्वालिटी एफएक्यू मान अच्छी सबुठु बेस्ट तार अच्छी ताहले चुपचाप रुहतुनी डायरेक्ट ए जगह विरोध करंतु कटनी छटी पूरा पूरी जीरो हेबार अच्छे यही जगह आउ गोटे कथा जो धानर कटी छुट्टी सब दलाल मैंने कही कि एत किसी कटो ये कर से जिनटा आप आरएमसी को पचारतु आरएमसी वाला निजे क्वालिटी चेक कर आर्द्रता केते अच्छे आपणकर मॉइस्चर केते अच्छी से जिनिसटा आपणकर आरएमसी वाला चेक कर गोटे आप लेखा देव आप चिठा देव कि आप धानर मान एत अच्छी आप धान एत केजी कटा कि आप धानटा पूरा पूरी आप ए ग्रेड धानटा अच्छी से निजे कह आ जगह जो एजेंट बा मिलर आसिक जो चेक करूछन्ती आपन क्वालिटी देन पूरा पूरी आपन सेठी विरोध करंतु चुप रहंतु नाही धान मंडी को नहीं आसिला परे बहुत जन चाषी भाई चुप रही जाती आ बहुत जन भावती हाँ धान मंडी को नहीं आसिली देन मोर टेंशन फ्री एटा कदापि हुए धान मंडी रे आसिला परे आपन एराइवल करंतु धान आसिला बोली कि गवर्नमेंट को आपन जणांतु वंस एराइवल कर देले आपनकर बेनिफिट काहे कि टेंशन किछ रहिबोनी एराइवल माने आपनकर ए जगह टोकन टे पाइगले लिस्ट बाय लिस्ट आपन टोकन तो जहाँ मिलला मिलला सेटा अलगा केते धान बिक्री करेंगे जिते धान आपन आसिला केते नंबर आसिले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एमती पूरा पूरी सीरियली ही जीवो सो एराइवल करवाटा निहाती करंतु भूलिबे नाही एराइवल आसिला मात्र के एराइवल करेंगे जार जेमती जीवो से जीवा टेंशन हला आपन आराम से रहइबो जदि आपन एराइवल करि देले ताहले धान को जगिबा वर्षा रु बंचेबार दायित्व हला आरएमसी रो थाए
ସେଥିପାଇଁ ଆରଏମସି କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଧାନ ଗଲା ପରେ ଆରାଇଭାଲ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଧାନକୁ ଯୋଉ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାରପୋଲିନ୍ ଯୋଉ ରହୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆରଏମସି ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ ବା ଆରଏମସି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏଇଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତରପୋଲିନ୍ ଦରକାର ଆରଏମସି କୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରୁହେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1967 ବା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1967 ବା ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ସ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 06752658 এই নম্বরে যোগাযোগ করন্তু। ଅନ୍ୟଥା ଏହି ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ଅଛି ଯୋଉଠି ମୁଁ ୱେବସାଇଟ ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ ହେଲା ଏଇଟା। এই ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଜନଶୁଣାଣି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାଟା ବହୁତ ଇଜି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାଟା ଇଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଭିଯୋଗ କେତେ ରହୁଛି ଟୋଟାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ତାର ରେଗୁଲେସନଟା ପାଇଯିବେ। ରିଜେକ୍ଟ ହଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଅନନେସେସାରୀ ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଖାଲି ଦେନ୍ ଏଇ ଜାଗା ତାହାର ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରହୁଛି କେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ଆଗରୁ କଣ କଣ ନିୟମ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଧାନ ବିକନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସବୁର ଓଲଟା ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ। ଏଇଟା ରାଇଟ୍। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜାଗା ନୋ ଡାଉଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ବାହାରୁଛି ଉପର ଲେଭେଲରେ ବଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ସବୁତକ ଓଲଟା। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ ରହୁଛି ବସ୍ତା ପୁରାପୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ଯଦି ବସ୍ତା ମିଲରକୁ ଯଦି ଜଗିବେ ଦେନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସ୍ତା ମିଳିବନି ଆପଣ ଧାନ ସେମିତି ହିଁ ପୁରା ପୋଡ଼ିକି ରହିଥିବ। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜେ ବସ୍ତା କିଣିକି ମିଲରକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଚର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଉ ନିୟମ ବାହାରିଛି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୁରା ଯଦି ଆପଣ ଅପୋଜ କରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ମନମାନି ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ନଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଇ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତୁନି ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇପାରିବେ ସାର୍ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲି। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଅଖା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସାର୍ 1 କେଜି ପ୍ଲସ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କହିବେ ଯଦି ଅପୋଜ କରିବେ ଆପଣ ଧାନ ଉଠେଇବେନି ତାଙ୍କ ମନ ମାନି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଏରାଇଭାଲଟା ନିହାତି କରିବେ। ଏରାଇଭାଲ କରିଦେଲେ ଆପଣ ରଜା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଏରାଇଭାଲ କଲେ ଯଦି 1 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି 2 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଉଠିବ ଦେନ୍ ମୋର। ଯଦି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବେନି ଦେନ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବି। ଏତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏରାଇଭାଲଟା ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଟା। ସୋ ଭୁଲରେ ବି ଏରାଇଭାଲକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧାନ ଯାଇକି ମଣ୍ଡିରେ ଓହ୍ଲେଇବା କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଲେବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲେବର ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେନି ଦେନ୍ ଏହି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବୁନି ଇଏ କରିବୁ ସେ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ସବୁ ଯାହା ରହୁଛି ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମର ନିୟମ କାନୁନ ବାହାରିଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ କାମ ହଉନି। କାମ କିଏ କରିବ କଣ ଆମ ସରକାର ଆସି କାମ କରିବେ କି ଆମ କଲେକ୍ଟର ପାଖ ଆସି କରିବେ କେହି କରିବେନି। ଏହି ନିୟମ କାନୁନଟା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ନିୟମ କାନୁନ ବୁଝେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଏ ଯୋଉ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି 1967 এই নম্বরে যোগাযোগ করলে আপন নিহাতি সহযোগ পাইপারিবে। কিন্তু এইটি গোটে প্ରୋବ୍ଲେମ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କେତେ ଲାଗିଥାଏ କେତେ ଲାଗି ନଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମୁଁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ନିୟମ କାଉଣ୍ଟଟା ମୁଁ ବତେଇଦେଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବତେଇଦେଲି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ବା ଏହାର କଣ ଉପାୟ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଏ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଯାହାର କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମୋତେ ମିଳିଲା ବା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ହେଇପାରେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ବାକି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବି। ଆଗକୁ ଧାନ ଚାଷ ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଧାନ ଚାଷରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଆମେ ସେ ଆଶାରେ କି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ କି ଧାନ ଚାଷରେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲିକି ସେ ସେମ୍ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ତ ଯଦି କିଛି ଇଏ ହଉଛି ଦେନ୍ ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଲଢିବା। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡିରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ନିଜେ ତିଆରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବି କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କାଢନ୍ତୁ ସାର୍ଟ ପକେଟ ରଖିକି ଫୋନକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆରଏମସି ସହିତ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ମିଲର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦଲାଲ ହଉ ଯିଏ ବି ଯଦି କିଛି ଅପୋଜ କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। କଣ ଅଛି କୁହ ମୋ ଧାନ କଣ ପାଇଁ ଗଲାନି କଣ ପାଇଁ ଯିବନି ଏଫଏକ୍ୟୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଧାନର ମଏଶ୍ଚର ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ।
मु वीडियो करी मु देखिबी मोर कोन पई तमे एठी मु धान कटनी छटनी करूछ मु एफएक्यू मानर ए क्वालिटी धान देली पूरा पूरी प्रूफ रखंतु आ से प्रूफ को नेकी आपनकर कलेक्टर पाख जाई कथावार्ता होंतु देखिबे ग्राउंड लेवल रे ऑटोमेटिक ए जा चुप हे जिवे राइट तो आशा करूची ए जगह आपन किछि शिक्षा को मिलथिबो आ ए जगह मु जहां भी मु जिनिसटा मु आपन को जा सरकार गाइडलाइन अछि मु आपन बतेबारे सहयोग करिछि ए जगह रे जदी किछि भी आपन को वीडियो टे शिक्षा को मिलछि बा आपन के जानिबा चाहिले आ ए वीडियोटा अन्य मान के जानिबा चाहउचंती ताले आपन कोन करंतु निजरो व्हाट्सएप रे आपन स्टेटस दियंतु ए वीडियो को देखिबे आपन सहित अन्य चासी भाई जानि पारिबे आपन एका लढी केबे हेबोनी आपन सहित अन्य चासी भाई को आपन जानिबे इन्फॉर्मेशन जानि गले देन केही तांगु ठकी पारिबे नाही सेति पई जत्ते मात्रा होउची ए वीडियो को आपन शेयर करंतु बाकी चासी भाई माने तार लाभटा उठे पारिबे ओके आपन भाई विदाय नउची आउट नुआ सुंदर आ दमदार वीडियो नेकी आसीबे आपन पाखरे एबे पई नमस्कार।